Hello world! Today is March 16, 2025 and it's day 3 of our Batanes tour. So today we're doing South Batan tour and our first stop for today here is in Chawa View Deck. Look how nice the place is. Naog na din sila. Wow! Yung mga tourist. So kami tapos na. Kami kasing nauna dito. We're going now to our next destination. Tinatawag na ano? Shelter port. Para pag bagyo, hindi masisira yung mga boat, di ba? Oh. Our next stop is San Carlos Borromeo Church in Mahatao. Second oldest church in Batanes. Pag musulod ta diri sa parish office, na diri ang blank book dayon na pwede ta mag-sign like what Miss Blue is doing. So daghan kayo diri og blank book, mamili lang kag asa ka gusto magsulat. Timan-an lang nimo ang book number para kung makabalik ka diri, we can open the book. Kung sa lang imong gusto isulat about life, about yourself, anything you want to write. So mamili tag number. So, human ako sulat diri sa blank book, I chose number 132. Kaya wala tong akong gusto nga number, di na ako makita. Mapupuntahan nila lahat ng mga ano. So, nandito na tayo sa third stop, White Beach. May Dangob White Beach. Ay, may Dangob White Beach. Spanish Era Bridge. Spanish Era Bridge, that one. Next stop is House of Takay. Yes. The oldest house here in Bayan ng Ibana. Bayan ng Ibana. Okay, let's go! That is Takay House. Nakapagpa-picture ako sa may-ari ng bahay. Hello guys! Right now we're here at Muchong Viewpoint. Ako hindi ako mahilig mag-compare. This is Batanes, Philippines. Very pretty. Tara guys, kuyog ta dito sa ubos. Let's run! I forgot to wear my jacket. Ang init. Let's run! Dali na mo, let's run! Kita pa kami sa Manila sa Indonesia, daghan man tayo galing. Hi! Welcome to the Philippines! Woo! Hi guys! Nandito na kami sa Uyugan! Good stop diri sa Muchong Viewpoint guys. Visit Batanes now and don't compare it to any other country. Just say Batanes is beautiful Philippines. Do not compare our beautiful country to any other country. We are beautiful. We have a beautiful country by itself. Akit na naman. Wow! Breathtaking talaga ang Batanes. Nandito na kami sa famous landmark na Blow Your Horn. We just had our photo ops there. Ayan yung Blow Your Horn na sign. O, dyan kami nagpa-picture. Okay, let's go to the swing. Inabot na tayo ng ulan. Oh, grabe ka pasok sa hangin. Matulog kita dito sa cellphone. Kusog ka yung hangin. Pero let's enjoy the view.
Hello po, good morning. Dami-dami siyang naval base sa mga Amerikano. Registration po ulit. So we can take videos and picture daw while exploring the museum. So explore the museum with me, guys. What is this? Key plan proposed Batanes Branch Museum. So ito pala yun. Ang Batanes po ay 11 group of islands and islets. Nandito siya. The northernmost part is Mabulis. Nandito yung Navy natin. So yan number 1, okay? Then Isangadi, Tarong. And then yung tatlong major islands, yung Itbayat, Batan, number 8. And number 11, Sabtang. Ayan yung pinuntahan are the natin. 3 main inhabited islands po. The rest po, fishing grounds ng mga locals natin. May kambing dito, may kambing, may baka. Oh, Marami. this is the map of the Philippines. This is Batanes, group of islands. Yan yung mga sinaunang tools nila. So we're here at Marconi's Food Catering for lunch. Complimentary lunch. But wala pa among food, so mag-explore sa diri sa ilang. Wow! Lahat naman dito breathtaking talaga. Breathtaking talaga ang Batanes. Batanes took my breath away. At ito dito sa Tumoy, guys. Explore Batanes with me. Wala man tayo drone. Inani lang sa ato ang kanan. Video. Sa ato ang viewpoint. Human viewpoint. Dili bird's eye view. Enjoy Batanes with me. Lakaw-lakaw ta diri sa Marlborough Hills. Tapos ilang tawag ani diri. Naalagi flowers dito na mag set up og sina. Ako sang take in ang tanang kanindot nga view diri. Ulan naman, ulan. Hi. May wedding dito. Ayun. Wow. Ang nice naman ang kanilang wedding venue. By the rolling hills. Pare-pareho tayo Galing naman ni Sir Harry. Ano oras yung wedding po? Sana maganda yung wedding weather mamaya, no? Ayun. Okay. Hindi ganito kahangin mo. Ay, ganda naman. 80 degrees. Okay. Yan lang muna. Wala sila nakagwanta. Asa na to? Di mo sila makita. There, right there. O, layo na kaayo. Sunod sila sa diri sa ako sa ubos. Nata dito ang wedding preparation. So, we're pretty far from the wedding venue na. Doon na ta diri sa dagat. Ay, kalami sa hangin. Salamat sa gito. Oh, nanang herd. Hi, friendly cow. It's your lunch time na. Oh, ang dami nila. Oh. Lunch with a view gihapon. Tugnaw. Okay. Kay half day raman na mo ang last day sa tour, we decided to visit Fundasyon. Anya, ang pamasahe di ay gikan dito sa downtown Basco coming here is 175 pesos per tricycle. Duha na kabuka pasahero ana. So gusto mo ani diri kay magtan-aw mi sa ilang lugar, sa ilang view, o mo try mi sa ilang food kung kami pa. Bahalag nagtaligsik, kusog kaayo ang hangin. Tapos I'm really sad nga dili mi madayon going to Itbayat tomorrow kay taas kayo ang waves. According to weather forecast, it's gonna be 4.3 meters high ang wave tomorrow. Tapos kusog pud ang wind speed. So sorry kaayo, sorry self. Pagpuyot na lang mi ni Mirasol sa Batanes for 3 more days kay Wednesday pa ang flight going back to Clark.
Nakita na namig laing kalaagan diri. We'll see what will happen in the next 3 days. Humana mi dito sa Pundasyon Pasita. In fairness, lami kailang food. Medyo a little bit pricey, but yummy. Karon manguli na mga person. Mga tupaday mi sa rolling hills. Pero gabagyo na diri guys. Tugnaw na kaayo. Nakaransulay na jud mi sa Batanes feels na weather. Tugnaw. Mas tugnaw pa po diri kaysa Tas kusog kaing hangin. Ah! Rolling na! Ay, patay! Namaya! Namalig may nire-report na tugnaw. Guys, we're back here at Bayan Rolling Hills. Okay. Nabili gahapon sa mga drone shot kasi it's so windy and very cold. Grabe! Woo! Woo! Pero kami lang yung tao din kami wala din lain. It's just the 4 of us. Go! Go! Sus! Drama kay Shai. Pili ka ni Hinay. Nang hinay ang hangin. Ang kama. Guys! Tagnaw ka ito nililog. Masakay na. Oh! Feel the wind! Tagnaw maayo. Someone is coming. Let's go.